Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera untuk semua pelajar-pelajar cikgu. Okey, pelajar-pelajar upper 6, right? Untuk yang seterusnya ni kita akan masuk tajuk sampling and estimation. Sampling and estimation. Okay, hari tu kita dah habis yang probability distributions. So after this will be the sampling and estimation. So dalam bab ini kita akan belajar tentang sample, how to take a sample from the population, and then from the sample we can do the statistical and analysis dekat dalam kita punya sampel untuk membuat satu inference kepada satu population. Okay. So you all can refer to the module given yang cikgu bagi hari tu, sampling and estimation. Okay, we look at the statistical inferences. So that one maksudnya ialah generalizations about a population. So actually we are interested to know what is the generalizations about a population. Kita biasanya nak tahu satu benda yang kita boleh gunakan untuk mewakili satu population. Okay, so this one is based on information obtained from the sample data. So dari mana kita nak dapatkan information ini? Kita akan ambil sample data collected from the population itself. Okay, jadi kalau katakan kita nak dapatkan satu gambaran ataupun generalization about a certain population, so you have to take sample from that population, ambil sampel daripada situ, dan daripada situ kita buat data analysis, and then kita boleh gunakan data daripada sampel itu untuk represent the population. Jadi tak boleh nak ambil data daripada population yang lain, itu of course lah tak sesuai. Okay. And then the two important types of statistical inferences dalam bab ini ialah tentang estimation of population parameters. We are going to estimate the population parameters. Contohnya kita akan ada, kalau macam population parameters tu biasanya adalah mean, mu, parameters tu khusus untuk population. Jadi macam mean, kemudian kita ada variance. Jadi kita akan estimate population mean or population variance or population proportion from our sample. Okay, and then we are going to do the hypothesis testing. Hypothesis testing ni bukan dalam bab ini, dia dalam bab yang akan datang. Dia merupakan satu kaedah. Kalau kita ada satu statement tentang, let's say, the mean salary of workers in certain year or whatever, okay, jadi biasanya kita akan dapat data itu daripada satu sampel, okay, dan maybe after 5 years or after 10 years we are going to revise again, macam kita nak check balik lah sama ada statement itu masih boleh diguna pakai. Okay, jadi masa itu kita akan ambil sampel yang baru dan kita akan cari sample evidence. Kita akan buat satu statistical analysis dekat dalam sampel yang baru itu, nak sama ada kita masih boleh menerima statement itu tentang mean salary of workers ataupun kita perlu menolak statement itu based on sample evidence yang kita ada sekarang. Lebih kurang macam itulah, nanti kita akan go further dalam hypothesis testing. Alright. Okay, so the inferential statistic are used to draw inference about a population from a sample. Nak buat satu generalization ataupun inference about a population daripada satu sample. Jadi prosesnya adalah sampling, mengambil sampel daripada satu population. So a sampling distribution is a probability distribution for a sample statistic. Jadi sekarang ini kita akan buat satu probability distribution untuk sampel statistik. Okay, dan dalam satu sampel itu kita ada dia punya statistik. Statistik ni panggilan untuk mean
ataupun variance untuk satu sampel, dipanggil sebagai statistik lah. Okay, jadi dalam satu sampel itu kita ambil satu sampel 30 orang pelajar, sampel 1. Kemudian ada sampel 2 lagi 30 orang pelajar, mungkin daripada daerah-daerah yang berbeza. So dalam sampel 1 tu kita akan ada mean untuk sampel 1. Dalam sampel 2 pula ada mean untuk sampel 2. Jadi nanti all the mean of the sampling, all the mean of the samples ini nanti akan jadi satu sampling distribution pula. Kita akan buat dalam bentuk probability distribution table. Ada nilai X bar dekat atas, sebelum ni nilai X kan, sekarang nilai X bar, kemudian ada dia punya probability ataupun frequency, berapa kerap ataupun berapa how big the chances of that X bar to be happen. Okay, kita akan buat juga dalam bentuk probability distribution table, tapi sebab dia melibatkan sampel mean, so kita panggil sebagai sampling distribution. Okay, nanti bila kita buat contoh, you all akan lebih faham lah. Okay, from the sampling distribution, we can estimate the population parameter. Okay, jadi inilah lebih kurang yang kita akan cover dalam bab sampling and estimation. Memang macam susah sikit nak faham at first, so I try to be orang kata slowly lah, slowly. Okay, kita ada population parameters yang kita nak estimate, and then we have the sample statistic. Jangan risau tentang istilah parameters dengan statistik. Parameter ini istilah untuk population. Okay, statistik pula itu istilah untuk sampel. Okay, kemudian kita ada sampling distribution, iaitu probability distribution of sample mean. Yang ini ada sample mean tu maksudnya mean kepada sampel. Sampel 1 ada mean, sampel 2 ada mean, sampel 3 ada mean. So itu dipanggil sebagai sample mean. Okay. Kemudian probability distribution of proportion. Proportion ni dia macam formula probability sahaja. Maksudnya contoh dia macam perkadaran. Katakan what is the proportion of student who wear spec in this class. So katakan dalam kelas itu ada 30 orang, pelajar yang memakai spek tu ada 10 orang. Jadi maksudnya the proportion of student who wear spec in that classroom will be 10/30 ataupun 1/3. So that one is proportion. Dia macam perkadaran atau probability. Simple as that. X bahagi dengan N. Macam tu saja. Yang ini pun ada dia punya probability distribution. Okay, kemudian kita ada point and interval estimates. Kemudian kita akan cover unbiased estimate of population mean. Kita daripada sampel kita akan kira satu unbiased estimate untuk population mean. The unbiased estimate for population variance. Jadi itulah benda-benda penting yang kita akan cover. Unbiased estimate for population proportion, and then the confidence interval for population mean, and also the confidence interval for population proportion. So yang ini semua cikgu akan terangkan lebih lanjut nanti one by one lah. Okay. Then kita tengok dulu tentang istilah-istilah yang kita akan guna dalam sampling. Okay. We have the population, sample, parameters and statistics. Itu semua adalah term-term dalam sampling. Okay, what is a population? Population is the set of objects that possesses specific characteristics. Dalam satu population itu, population lah macam population of Form 6 students in Malaysia or in Selangor. So itu akan jadi satu population. Maksudnya kesemua pelajar ini umur mereka hampir sebaya. Semuanya adalah pelajar tingkatan 6. Maknanya dia ada specific characteristics yang lahir pada tahun yang sama, kan, mempunyai umur yang sama. Jadi itu yang dipanggil sebagai population. Population of the Form 6 students or population of the workers, okay, or population of babies born ke, macam itulah. Okay, jadi dia ada kriteria yang sama.
it is impractical to obtain information from every member of the population. Betul lah kan? Kita tak boleh nak dapatkan data. Contoh, kamu nak data ketinggian untuk pelajar tingkatan 6 di seluruh Malaysia. Takkanlah kamu nak dapatkan, nak ukur semua ketinggian pelajar yang ada di seluruh Malaysia. Mungkin mengambil masa dan juga kos juga. Okay. Jadi, therefore, the information is then inferred from a sample. So that's why sampling is important. Kita akan ambil sampel dan kita akan dapatkan data daripada sampel untuk mewakili population. Sebab kita tak mampu nak ambil semua data daripada population. Okay, a sample is a subgroup chosen from a population. So the sample must be from the population itself. Kalau kamu nak data ketinggian pelajar tingkatan 6, so kamu ambillah pelajar tingkatan 6, katalah di Malaysia. Jadi kamu ambillah pelajar di Malaysia. Jangan ambil pelajar di Singapura, walaupun dekat aja kan. Dia mesti, orang kata, chosen from that population itself. Barulah boleh kita gunakan itu untuk mewakili population. Kalau tak sesuai. Alright. Sampling is the process of choosing subsets from a universal set. So sampling itu adalah proses mengambil sampel daripada population. So that's what sampling means. Okay. Jadi maksudnya masa kita buat sampling itu nanti adalah peraturan-peraturan, syarat-syarat yang perlu kita follow supaya kita punya sampel itu is not unbiased. Maksudnya kita akan gunakan randomly selected sampel. Ada banyaklah kaedah-kaedah persampelan. Later on cikgu akan cover. Okay, supaya dia jadi satu unbiased punya sampel yang is good enough to represent the population. Okay, sampling enables us to possess the required information and saves on time and expenditure. So that's the importance of sampling. Kita nak jimat masa, kita nak jimat tenaga, kita tak nak ambil data daripada semua orang, so kita ambil sebahagian sahaja. Sample size tak boleh terlalu kecil ataupun terlalu besar. Janganlah ambil 10 orang aja kan untuk mewakili pelajar tingkatan 6. Let's say kita ambil mungkin 100 orang, tapi jangan terlalu besar sebab itu akan menyebabkan kos dan juga masa dan tenaga kan. Okay. Orang kata kena gunakan sufficiently large sample size. Okay. A parameter is a numerical summary of a population. So parameter ini adalah untuk population. Contohnya population mean, population variance. So itu yang dipanggil sebagai parameter ataupun population proportion. Okay. A statistic pula is a numerical summary of a sample, such as a sample mean. So statistik ini khusus untuk sampel. Katakan kita ada sample mean, sample proportion, sample variance. Jadi bila ada perkataan sample kat depan, maksudnya mean itu adalah mean kepada sampel, ataupun proportion itu adalah proportion kepada sampel. Okay, yang ini dipanggil sebagai statistik. Okay, contoh population, all pre-university students in Malaysia. Okay, sample dia all pre-university students in Selangor. So that's the sample from that population. Okay, now we look at the symbols used for statistics and parameters. Okay, untuk quantity, kalau quantity seperti size, statistik kalau untuk sampel kita gunakan small n. That one is the sample size, the small n. But for the population size, then we use the capital N. Okay. Kemudian untuk mean, kalau dalam sampel kita akan guna X bar kecil. X bar, that one for sample mean. Okay, manakala dalam population kita akan gunakan mu. So mu itu adalah untuk population mean. Okay, and then the variance, kalau untuk sampel kita gunakan S squared, S kecil, S squared. Kemudian untuk parameter pula kita akan gunakan sigma squared. Okay, so that one is the variance for population. And then finally the proportion. Proportion pula kalau dalam sampel kita akan gunakan P, ada S kecil dekat bawah. Okay,
So that one is PS ataupun small p. So that one is the sample proportion. Tapi kalau dalam untuk population kita akan gunakan row. Row ataupun dia macam small p lah. Okay. Dia lebih kurang macam ni lah row. So kalau yang ini adalah untuk population. Okay. Kalau katakan sample proportion dan kita biasa gunakan PS, S kecil macam tu lah. Okay, so that's the just the terms and the symbols used dalam sample dan juga population. Okay. Kita teruskan lagi. For a meaningful statistical inference from a sample to a population, a sample must be representative of the population and sufficiently large. Tadi cikgu dah terangkan, must be sufficiently large, bukan sangat kecil dan bukan juga sangat besar. Bias in the process of choosing a sample must be reduced if not eliminated. Okay, so kita kena elakkan bias lah, okay, dalam proses sampling. Kalau tak dapat kita nak eliminate pun kita reduce, kita kurangkan dia. In choosing a sample randomly, every member of the population must have an equal chance of being selected. Okay, jadi kalau kita nak pilih sampel, so biasanya kita akan ambil secara random. Kita tak ada pilih-pilih, orang kata tak ada pilih bulu lah. Okay, kita akan make sure semua orang yang ada dalam population itu have the same chances of being selected. Kita just pick sahaja ataupun kita ambil, kalau untuk pelajar tu mungkin kita ambil daripada senarai pelajar tu, kedatangan tu register ke, kita akan ambil katakan the first 5 names or the last 5 names, ataupun kita mungkin akan selang just pick Okay. Contoh, a sample of 200 pre-university students must made up of pre-university students from every district in that state. Contoh kita nak ambil 200 orang dalam satu negeri Selangor. Jadi ambillah daripada daerah-daerah yang berbeza untuk mewakili, untuk jadi kita punya sampel. Okay, mungkin kalau katakan dalam daerah tu ada dalam negeri tu ada 10 daerah, so kita ambillah 20 orang daripada daerah Sabak Benam, 20 orang daripada daerah Kuala Langat ke daerah Banting ke something like that lah. Okay. Since any statistics varies from sample to sample, it is a random variable. Okay, jadi yang dimaksudkan statistik ini, setiap sampel tu dia ada mean, dia ada dia punya variance, and then dia ada dia punya proportion. Jadi setiap sampel itu mempunyai different punya mean. Sampel 1 ada mean dia, sampel 2 ada mean dia, sampel 3 ada mean dia, dan nilai itu berbeza-beza. So varies from one to another. Okay, jadi maksudnya nanti dia adalah satu random variable juga. Okay, random variable and has dia punya probability distribution. Itu yang dipanggil sebagai sampling distribution. Okay, perbezaan di antara sampel mean 1, sampel mean 2, sampel mean 3 and so on. Okay, kita kira dia punya probability, so boleh buat dalam satu sampling distribution table. Okay, dekat atas tu, kalau sebelum ni dekat atas X kan, sekarang dekat atas jadi X bar, dekat bawah jadi PX bar sama dengan X bar kecil. So yang dekat atas tu mewakili sample mean. Okay, the probability distribution of a statistic is called the sampling distribution of the statistic. Okay, so jadual ataupun table tu tadi, probability distribution itu yang dipanggil sebagai sampling distribution, sama ada sampling distribution for sample mean ataupun sampling distribution for sample proportion. Okay, jadi kita akan tengoklah dia punya sampling distribution untuk dapatkan maklumat-maklumat lain untuk represent the population. Okay, saya rasa setakat itu dululah tentang untuk introduction untuk bab sampling and estimations. Lepas ni kita akan go further yang lebih detail lagi dalam next class lah, dalam next session. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.